स्थापित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया PS2 जाएगा। VSPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift-off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ +20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lit strap on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है।
We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। Normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds.
unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravati Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Vehicle पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा
में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme. రైట్, ఆదిత్య L1 నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్ళింది. అన్ని స్టేజ్లు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా దాటుకుంటూ వెళుతోంది. బట్ మిషన్ కంప్లీట్ సక్సెస్ అయ్యిందని అనౌన్స్ చేయడానికి ఇంకాస్త టైం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఇప్పటివరకు ఏ స్టేజ్ని దాటుకెళ్ళింది? మన గెస్ట్ శేషగిరిరావు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. శేషగిరిరావు గారు, ప్రస్తుతం ఏ స్టేజ్లో ఉందండి? At the central region of the sun known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of ఎన్ని దశలు ఉంటాయండి? 4 దశలు. ఆ మూడో దశ అయిన తర్వాత కొంత కోస్టింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4వ దశ ఒక 30 సెకండ్స్ మాత్రమే ఆ ఇగ్నైట్ చేసి placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle performance 1 or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point. స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు 4 దశల్లో ఈ మిషన్ కంప్లీట్ కాబోతోంది. ప్రస్తుతానికి Object in this orbit stays in place by the 4వ దశ ప్రస్తుతానికి it requires little energy for station ఒకసారి ఉపయోగించారు, మరొకసారి 4వ దశని ఉపయోగించబోతున్నారు. ఇంకొద్ది సేపట్లో హార్డ్లీ ఒక 5 to 6 మినిట్స్లో మిషన్ కంప్లీట్గా సక్సెస్ అయిందని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ మనకి రాబోతోంది. శ్రీహరికోట నుంచి నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి ఎలా దూసుకెళ్తోందో మనం చూస్తున్నాము. కొద్దిసేపటి క్రితమే తెలిసింది, కేవలం అరగంటలోనే ఈ లాంచ్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు టికెట్స్ని వెబ్సైట్లో పెడితే కేవలం అరగంటలో టికెట్స్ అన్నీ అమ్ముడైపోయాయని తెలిసింది. సో ఆ లాంచ్ని చూడడానికి శ్రీహరికోటకి వందలాదిగా జనం వచ్చి అక్కడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా దీన్ని వీక్షించిన దృశ్యాలను కూడా మనం చూస్తున్నాము. పక్కన విజువల్స్లో చూడొచ్చు, ఒక పక్క రాకెట్ నింగిలోకి ఎగురుతోంది, మరోవైపు అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఎక్కడికి ఎలా వెళుతుంది అనేది డీటెయిల్స్ని ఇస్రో ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతానికి 4వ దశలో ఉంది. ఈ 4వ దశలో ఒకసారి ఇగ్నైట్ చేసి ఉంచారు కక్షలో, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇగ్నైట్ చేస్తారు. సో దగ్గర లాంచ్ దగ్గర నుంచి 20 నిమిషాల పాటు కంప్లీట్ అయితే కానీ ప్రయోగం పూర్తిగా ఫినిష్ అయ్యిందని చెప్పి చెప్పడానికి లేదు. సో ప్రస్తుతం ఆ 4th స్టేజ్లోనే ఈ రాకెట్ ప్రయాణం చేస్తుంది. మొత్తం ప్రయోగ సమయం మీరు చూడొచ్చు 63 నిమిషాలుగా ఉంటుంది. ఆ L1 పాయింట్కి చేరుకోవడానికి 125 రోజుల సమయం పడుతుంది. బట్ అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి ఉంచడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఇప్పుడు 4th స్టేజ్లో ఈ ప్రయోగం ఉంది. 3 స్టేజెస్ కంప్లీట్ గా పూర్తయిపోయాయి. ఇప్పుడు 4th స్టేజ్ నడుస్తుంది. 4th స్టేజ్ లో రెండవసారి ఈ రాకెట్ ని ప్రయోగించారు. సో ఇప్పుడు భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో ఈ రాకెట్ తిరుగుతుంది. ఆ తర్వాత L1 స్టేజ్ కి చేరుకోవడానికి 127 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఫస్ట్ అయితే భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలోకి ఆ రాకెట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రవేశపెట్టగలిగామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి 11:50 నుంచి మొత్తం 63 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. సో మరికొన్ని నిమిషాల్లో ఆ భూమి దీర్ఘాకార వృత్త కక్షలోకి రాకెట్ ను సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రవేశపెట్టగలిగామా లేదా అనేది మరికొన్ని నిమిషాల్లో అయితే తెలియబోతోంది. वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा।
Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multislit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Centre, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Centre. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Centre. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPECS. రైట్, 4వ దశ కంటిన్యూ అవుతోంది. పేలోడ్స్ గురించి ఇస్రో నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, వాటి గురించి చూస్తున్నాము. మొత్తం 7 పేలోడ్లను ఇది మోసుకెళ్ళింది. ఇందులో ప్రధానమైంది విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కొరోనాగ్రాఫ్, VELC అంటారు. అలాగే సోలార్ అల్ట్రా వైలెట్ ఇమేజింగ్ టెలిస్కోప్, ఆదిత్య సోలార్ విండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్లాస్మా అనలైజర్ ప్యాకేజీ ఫర్ ఆదిత్య, ఇంకా సోలార్ లో ఎనర్జీ స్పెక్ట్రోమీటర్, హై ఎనర్జీ L1 ఆర్బిటింగ్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్, మ్యాగ్రోమీటర్ పేలోడ్లను ఇందులో అమర్చారు. ఏ పేలోడు ఏం పనులు చేస్తుందనేది సవివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇస్రోకి సంబంధించిన మాజీ శాస్త్రవేత్తలందరినీ కూడా మనం ఇస్రో సెంటర్ నుంచి చూస్తున్నాము. ఈ మిషన్లో ఎక్స్పర్టైజ్ని ప్రతి స్టేజ్లోనూ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ జితేంద్ర సింగ్ కూడా దీన్ని విట్నెస్ చేయడానికి ఇస్రో సెంటర్కి చేరుకున్నారు. ఆయనను కూడా మనం చూస్తున్నాము. సోమనాథ్, ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రయోగాన్ని సహచరులతో కలిసి కూర్చుని వీక్షిస్తోన్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాము. చివరి స్టేజ్లో ఉంది మిషన్. ఈ స్టేజ్ని కంప్లీట్ చేస్తే ఇక మిషన్ ప్రయోగం సక్సెస్ అయినట్టే. అన్ని స్టేజ్లు నార్మల్గానే ఉన్నాయి. చివరి స్టేజ్లో ప్రస్తుతానికి మనం ఉన్నాము. మరొక 3-4 నిమిషాల్లోనే ఈ L1 ప్రయోగం సక్సెస్ అయిందని ఇస్రో ప్రకటించబోతున్నారు. PSLV C-57 ద్వారా ఈ 7 పేలోడ్లను తీసుకుని కక్షలోకి వెళుతోంది రాకెట్. जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा. इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है. इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है. यथास्थिति निर्धार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना. अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य. यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है. एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है. और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में.
ఎస్ పిఎస్ఎల్వి C-57 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంగా జరుగుతున్న దృశ్యాలు మనం లైవ్ లో చూస్తున్నాము. ఇస్రో నుంచి 3 దశలు సక్సెస్ఫుల్ గా మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాము. 4వ దశ ప్రస్తుతం జరుగుతోంది. ఒకసారి పూర్తయింది. 4వ దశ రెండవసారి జరుగుతోంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లో ఈ ప్రయోగం సక్సెసా కాదా అనేది తెలియబోతోంది.